السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحن يعني بالبداية مسرورون بلقائكم. أنتم إخوتنا وأهلنا في هذه البلاد، وأنا أعرفكم بنفسي، أخوكم عبيدة عمر علوه من بلاد الشام، من فلسطين، من حيفا، والآن مقيم في الأردن. ويعني جئنا في هذه الزيارة تجسيدا لمعنى المحبة والأخوة بين المسلمين ورابطة العقيدة تترجم بهذه الزيارات واللقاءات. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beliau membuka dengan salam, kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa alhamdulillah beliau sangat senang, sangat gembira bisa berjumpa dengan kalian semua di sini, ya. Beliau memperkenalkan diri, nama beliau sebagaimana yang sudah disebutkan sama pembawa acara tadi, ya. Ubaidah Umar Allau, ya. Jadi kalau salah sebut bahaya nih, ya. Nyebut Allah nanti, ya. Allau itu nama kakek beliau yang ke-5, ya. Beliau datang beliau aslinya orang Palestina dari kota Haifa, cuma sekarang menetap di Yordania, ya, karena terusir dari Palestina. Kedatangan beliau ke sini itu kata beliau sebagai implementasi daripada keimanan, ya, bahwa sesungguhnya seorang beriman satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Ya, inilah yang membuat motivasi beliau untuk datang ke sini, mengunjungi, bersilaturahim, bertatap muka dengan saudara-saudara yang ada di Indonesia. يعني فنشكر يعني اخوتنا وهذه الجمعية المباركة صحابة الأقصى أن أتاحت لنا الفرصة في القدوم إلى هذه البلاد الطيبة أهلها، ونلتقي بأهلنا وإخواننا. وأيضا نشكر يعني القائمين في هذا المكان، ويعني إتاحة الفرصة للقاء بكم، ويعني لنتذاكر فيما بيننا فيما يهمنا وينفعنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. Kemudian beliau berterima kasih kepada pertama sahabat Al-Aqsa yang mana memfasilitasi silaturahim ini. Kemudian juga terima kasih disampaikan kepada pengurus teras dakwah yang mengundang beliau pada sore hari ini sehingga kita bisa bersilaturahim dan kata beliau natadzakar bainana, ya, saling memberi nasihat, saling nasihat menasihati. Itu bagian daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Sebelum beliau melanjutkan, ada baiknya sedikit saya memperkenalkan, ya. Mungkin banyak sudah yang kenal tapi nggak apa-apa kita ulang, ya. Apa itu sahabat Al-Aqsa? Alhamdulillah di sini teman-teman pemuda semua, ya. Seger-seger, pasti nggak ada yang nggak pakai gadget ini, ya. Nah, lain kalau kita berbicara sama kayak tadi subuh itu kita ke salah satu desa yang kayaknya kalau disuruh buka webnya sahabat Al-Aqsa malah bingung dia, ya. Dia masih pegang HP jadul. Silahkan, ya, buka webnya sahabat Al-Aqsa, silahkan buka Twitternya, mungkin bisa lebih jelas. Secara global saya sampaikan bahwa sahabat Al-Aqsa, ya, salah satu lembaga untuk menaungi atau untuk menjembatani silaturahim, ya, umat Islam di Indonesia dengan saudara-saudara kita di Palestina dan di bumi Syam, ya, secara keseluruhan. Ya, sudah berdiri kurang lebih 11 tahun yang lalu, dan setiap Ramadan, ya, sejak tahun ketiga berdirinya atau kurang lebih ini tahun ke-8, ya, 8 tahun itu setiap Ramadan ingin lebih dekat lagi silaturahimnya dengan masyarakat Indonesia, ya. Kalau misalnya sahabat Al-Aqsa punya minimal 3 itu, ya, yang perlu kita ketahui tujuannya pertama wadah silaturahim, kemudian
memberikan informasi, ya informasi terkini terupdate dari Baitul Maqdis, bisa dilihat di Twitternya. Juga menerima sumbangan ya atau bantuan dari sahabat-sahabat, saudara-saudara di Indonesia disampaikan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang membutuhkan. Nah, di bulan Ramadan kita punya program namanya Siraman Manis ya, silaturahim imam Palestina di Indonesia ya selama bulan Ramadan. Ya, para imam, para hufad yang mana selain silaturahim ya, mungkin kita pengen juga menyerap, kita pengen mengambil spirit ya, spirit Al-Qur'an, spirit perjuangan dari saudara-saudara kita di Palestina. Ya, olehnya kita seleksi yang hafal Al-Quran ya, khususnya di bulan Ramadan. Mereka kebanyakan itu imam di tarawih atau di sholat-sholat jahar. Dan alhamdulillah ya, tidak masalah kita acaranya di menjelang buka puasa ya. Dan mudah-mudahan nanti insyaallah sholat tarawih di sini ya, kita bisa mendengarkan beliau langsung imam sholat maghrib insyaallah. Sholat maghrib bukan tarawih. Tapi itu sedikit tentang sahabat Al-Aqsa. Ya, dan saya sendiri sebagaimana disebutkan tadi Muhammad Amin Insani ya, saya orang Jawa, ibu bapak saya orang Jawa Tengah. Saya masih ngaku orang Jawa ya, walaupun bahasanya seperti ini ya, bisa dimaklumin karena saya lahir dan besar di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sudah 9 tahun ini tinggal di Jakarta. Jadi bahasanya campur aduk ya, Jawanya nggak ada, Balikpapan yang nggak ada ya. Ya seperti ini adanya. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata tidak berkenan atau dianggap tidak sesuai dengan adat-adat di sini ya. Saya minta maaf sebelumnya. طيب تفضل شيخ. كذلك أيها الإخوة الكرام، يعني في قدومنا إلى هذه البلاد يعني ونلتقي بإخواننا ونرى استقبالهم ويعني كيف اهتمامهم ببلادنا بلاد الشام وتقصي الأخبار، كيف أن تلقى الواحد أول مرة كأنه يعرفك من قبل. هذا يزيد من إيماننا وتثبيتنا على أن على الحق إن شاء الله. Kemudian beliau menceritakan bahwa ketika beliau sampai di sini, ketika beliau tiba ya di Jakarta, bertemu dengan saudara-saudara atau yang menyambut di sana, luar biasa sekali. Betul-betul dirasakan keimanan itu, persaudaraan itu betul-betul ada, bukan hanya di lisan ya. Bahkan kata beliau, kita bertemu dengan saudara kita seperti saudara sendiri. Mereka menanyakan kabar tentang beliau, tentang keadaan saudara-saudara di sana seperti sudah kenal lama. Ya, ini yang membuat kata beliau menambah keimanan. Ya, jadi kita sudah menjalankan ya makna daripada persaudaraan itu, bahwa orang Islam itu bersaudara, itu betul-betul sudah kita laksanakan. فذلك يا أخوان أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى. Ya, beliau mengutip sebuah ayat ya, saling memberilah nasihat, saling menasihatilah, sungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat ya bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi orang-orang mukmin yang bisa menerima nasihat dan bisa menjadikan nasihat itu bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. فالمؤمن إذا يعني يستمع الذكرى ينتفع بها، وغير المؤمن لا ينتفع. لذلك الله خصص أن الذي ينتفع في الذكرى فهو المؤمن، وهذه علامة الإيمان. Dan daripada alamat keimanan kita, orang beriman apabila mendengar nasihat dia dengerin, dia tunduk. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau mendengar nasihat, cuek, berarti keimanannya kurang, atau bisa dibilang tidak beriman, ya, kurang imannya. Karena apa? Dia tidak mau menerima nasihat. وما هو الشيء الذي بحاجة الإنسان إلى أن يذكره ولا يغيب عن خاطره إنه مقصد وجودك أيها الإنسان في هذه الدنيا. Kemudian kata beliau, apa kira-kira nasihat yang paling penting yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita apabila kita bertemu, apabila kita saling menasihati? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, dari penjelasan beliau ada yang paham tadi? Ya, kita biasa aja ya, enggak usah terlalu tegang ya. Kita mengetahui ya
wujud kita di dunia. Untuk apa kita hidup? Nah, itu nasihat yang paling penting. Ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kemudian beliau mengutip ayat, "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembah, beribadah. Jadi ini nasihat yang paling pertama, yang paling penting. Ya, ibadah tauhidullah Subhanahu wa taala. إلا ليعرفون كيف نعرف الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهذا الكون بما فيه من مظاهر العجائب والغرائب حتى هذا الإنسان لا يضل ولا يشقى. الله سبحانه وتعالى يخاطب هذا الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم. Kita harus ya mengetahui ma'rifatullah. Ya, kita membaca alam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua yang ada di dunia. Ya, semua yang ada di dunia Allah ciptakan untuk kita. Kita harus ketahui dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau keimanan itu ada, kita tahu hakikatnya, semua penciptaan itu insyaallah itu baik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala la narahu fi dunya, walakin Allah Subhanahu wa taala ja'ala lana ad-dalil ilayhi Subhanahu wa taala wa'idhun natiqun وهو القرآن يدلك على الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وواعظ صامت وهو هذا الكون. إن في الأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون. Kemudian kata beliau, ya, ada dua nasihat ya di dunia ini paling tidak yang bisa kita ambil terus, bisa kita pegang. Yang pertama adalah Al-Quran, ya, nasihat natik yang berbicara. Al-Quran itu kita rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya. Makanya disebut nasihat natik. Kita baca, kita renungi, ya, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita mengambil nasihat dari situ, mengambil petunjuk, hudan lil muttaqin. Ya. Kemudian ada juga nasihat yang sifatnya kauni, ya, yang sifatnya diam, kata beliau somit. Ya, ghairu natik. Natik itu berbicara, somit lawannya. Ya, seperti alam. Kita membaca alam, kita membaca ciptaan Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam, tumbuh-tumbuhan. Itu kalau kita renungkan menambah keimanan kita. Ya, contohnya misalnya pohon, ya. Dari mana pohon berasal? Tidak mungkin langsung besar. Ya, dari biji tumbuh agak besar sedikit, muncul daun dan besar-besar. Subhanallah, kita renungkan itu, kita kembalikan Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan. Itu bagian daripada kita mengambil nasihat daripada alam, ya, menambah keimanan kita. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وفي الأرض آيات للموقنين لو تتفكر فيما حولك آيات لا تعد ولا تحصى من الذرة إلى المجرة، الكواكب، السيارة في الفضاء، الأرض جزء وكرة بسيطة من هذه المجرات والأكوان التي تحيط بنا. الأرض قسم بسيط من هذه الكون الكبير، والله سبحانه وتعالى يلفت النظر إلى وفي أنفسكم في نفسك أيها الإنسان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau, kalau kita mau merenungi semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, atau bahkan di luar bumi, ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan dunia ini, kata beliau, bumi ini itu bagian terkecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam diri-diri kalian, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, bahkan di dalam diri-diri kalian itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. لو تتفكر فقط في نعمة البصر، كيف هذا البصر، الكاميرا، التصوير الفوري، كيف تلتقط الصورة في لحظة، تفرق بين ابنك، بين أختك، بين زوجتك، كيف في لحظة الصورة تنطبع
مباشرة بس فقط نعمة البصر. Kita renungkan nikmat yang ada di dalam diri kita. Apa yang disebutkan beliau? Al-basar, penglihatan. Subhanallah. Lebih canggih daripada kamera. Sekejap kita bisa merekam, bisa melihat, kita bisa membedakan, kata beliau, yang mana adik, yang mana kakak, yang mana saudara perempuan, saudara laki-laki. Subhanallah. لو فقط تغلق هكذا ترى السواد ويعني لا شيء، تغلق الدنيا أمامك فقط بس تضع هكذا. Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri, baru satu, ya. Kalau kita misalnya tidak bersyukur, kata beliau, coba kita tutupkan, tutup, nggak usah ditutup lama-lama, sebentar aja pakai tangan. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Gelap, nggak ada sama sekali yang kita lihat. فلذلك أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، يخاطب العقل. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها والعياذ بالله. الذي يبصر ويرى الحقيقة فلنفسه لأن الله غني عن العالمين، ومن عمي هو يقول أنا حر في هذه الدنيا ولا أحد يعني يملك أن يعني يتحكم في ويغلق عينيه عن آيات الله فعلى نفسه يعني تدور الدوائر. Kemudian nikmat penglihatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ada orang yang bisa melihat. Orang yang bisa melihat ini bukan hanya karena kita bisa melihat. Ada orang yang dikatakan tidak bisa melihat walaupun dia melihat. Maksudnya apa? Orang yang bisa melihat itu yang benar-benar menggunakan matanya untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanannya, ya. Tetapi ada orang yang punya mata, matanya bisa melihat, tetapi dia dikatakan buta. Kenapa? Karena matanya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Matanya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. فلذلك إذا الإنسان عرف الله سبحانه وتعالى أحبه ولا بد. إذا عرفت الله حقيقة المعرفة ستحبه تلقائيا وإذا أحببته فتطيعه. Dan insya Allah kalau kita mengetahui, kita mengenal diri kita dengan baik, kita mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita apa yang kita mau. فإن يعني مساكين كثير من الناس يخرج من الدنيا وما حصل أجمل الأشياء فيها. قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الدنيا فيها جنة، نعم هناك جنة في الدنيا، مع أن الدنيا دار الأحزان والهموم يعني التعاسة والشقاء، ولكن هناك جنة. ما هي هذه الجنة؟ حب الله ومعرفته سبحانه وتعالى. Masya Allah, ya. Jadi di dunia ini ada surga, ya. Walaupun dunia ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kesusahan, tapi ada surga. Apakah kita sudah merasakan itu? Ya. Apa surga yang dimaksud oleh beliau? Ma'rifatullah, ya. Pengetahuan kita yang hakiki, yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah surga, kenikmatan di dunia. Kalau kita yakin ada Allah, kita dekat dengan Allah, itulah surga. Jadi hidup kita itu akan terasa nikmat, ya. فإذا الإنسان آمن بالله حق الإيمان فيطمئن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وفي قراءة يهدأ قلبه. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah dengan iman yang kuat, pasti dirinya akan menjadi tenang. Ini juga seperti yang beliau katakan, ya, hatinya akan tenang. Masya Allah. والله سبحانه وتعالى يعني لم يترك هذا الإنسان أن يعني هو بنفسه يتعرف على الله، ولكن بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين وأنزل الكتب السماوية، التوراة والإنجيل، وفي آخر القرآن، حتى هذا الإنسان ليس من تلقاء نفسه، لأنه يضل. كثير من الناس تفكر في هذا الوجود وعبد الشمس من دون الله. كثير في ناس
عبد القمر، في ناس عبد الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. Kemudian ya, ma'rifatullah ini Allah tidak membiarkan manusia untuk berpikir untuk mencari sendiri Tuhan. Tidak. Ya, Allah tidak membiarkan kita untuk sendiri ya. Seperti orang terdahulu melihat bulan, oh ini Allah Subhanahu wa taala. Melihat sesuatu yang wah gitu ya. Wah ini Allah, ini Tuhan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul, menurunkan kitab ya, Zabur, Taurat, dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kita jadikan petunjuk untuk kita dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan cari jalan lain. فكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم به، كما يعني في المثال والتشبيه للتقريب، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. كيف أن يعني أحد يعني الخبراء أو يعني المهندسين يصنع الآلة، أي آلة تصنع أي شيء، وهذه الآلة لها ثمن، وعندما يشتريها الإنسان يكون معها الكتالوج، طريقة الاستعمال، وإذا الآلة معقدة كثير يرسل معها الخبير المهندس حتى يشرف على تشغيل هذه الآلة. فإذا الذي اشترى هذه الآلة قال هذه الآلة ملكي وأنا حر بها وأتصرف بها كيفما أشاء، فمجرد ما يكبس الزر ممكن تخرب يعني تخرب لا تعمر. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semua kaum di dunia ini, berarti Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa ya yang ada pada ciptaannya itu. Beliau mencontohkan misalnya ya, seorang insinyur yang menciptakan sebuah alat, bisa katakanlah handphone ya. Kemudian kita membelinya, handphone ini ada harganya, kita membelinya dengan harga, dan mungkin kita tidak tahu cara pakainya, tidak tahu cara memakainya, karena yang buat seorang insinyur. Kita butuh apa? Kita butuh petunjuk, katalog, kata beliau ya, karena kalau kita nggak baca petunjuknya ya pasti akan kacau ya, kata beliau, sembarang kita pencet rusak alatnya ya. Baik. فلذلك إذا قال هذا الإنسان هذه الآلة ملكي ومزع أو أتلف الكتالوج وطرد المهندس الخبير، فهو لا يستفيد، وممكن هذه الآلة تكون سبب في يعني عذابه وسبب في يعني نقمته والمشاكل. وهذا هو المثال كيف أن الأمم السابقة عندما يعني الله أرسل إليهم الرسل والأنبياء هم يقولوا يطردوا الأنبياء ويقتلوا الأنبياء كذلك ولا يبالوا. كذلك هذا القرآن هو يعني بمثابة الكتالوج. من أعقد خلقة من هذا الإنسان؟ هذا الإنسان لو يتفكر في خلقته وفي هيئته، كيف أنه الله خلق مخلوقات كثيرة، ولكن هذا الإنسان يقف على رجلين وفي أحسن تقويم. من أعقد من هذا الإنسان؟ فالله لم يتركه، أرسل إليه محمد المسلم في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. Dan beliau melanjutkan ya, apabila kita tadi membeli sesuatu alat, kemudian kita cuek terhadap buku petunjuknya, wah ini HP misalnya, HP saya, milik saya, terserah saya mau apain, saya nggak butuh katalognya ya, kita remas, kita buang. Alat ini bisa menjadi sebab musibah buat kita ya, karena kita nggak tahu cara pakainya. Beginilah yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu ya, ketika mereka didatangkan kepada mereka para anbiya, para nabi, tapi mereka tidak menerima. Siapa ini? Saya lebih hebat ya. Mereka menolak nabi, bahkan kata beliau mereka membunuh para anbiya, memusuhi para nabi. Apa yang terjadi ya, kaum itu menjadi kaum yang tersesat
فلذلك يعني الآن نحن يعني في رمضان شهر القرآن. القرآن هو بمثابة الطريقة والأسلوب الذي إذا تريد السعادة وأن تحيا عزيزا كريما منعما مطمئنا هذا القرآن أمامك. Kemudian ya kata beliau, ini hanya perumpamaan ya. Ya biar kita nyambung gitu. Tapi sebenarnya sangat jauh perbedaannya ya. Al-Quran diumpamakan dengan buku petunjuk. Di bulan Ramadan ini ya, kita betul-betul jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, pedoman kita umat Islam, umat Muslim. Apabila kita ingin kenikmatan, kita ingin kebahagiaan dan lain-lain sebagainya, perhatikanlah Al-Quran ya, bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran dan amalkanlah Al-Quran. فلذلك يعني لا إله إلا الله عرفنا الله سبحانه وتعالى حقيقة المعرفة، ولكن كيف نعبده؟ محمد رسول الله طريق لهذا التوحيد، طريق لهذا الإيمان، طريقة أنت تمشي في الطريق إذا لم يعني تتتبع الدلائل على الطريق ممكن تسلك طريق ويكون بعيد ولا تصل. تسمى القارمة أو الدليل. الآن تذهب يمين تذهب شمال، إذا أنت لم تجيب على هذه وتتجه باتجاه الصحيح سوف تبعد الطريق وممكن وأنك لا تصل. Kemudian betul-betul Al-Quran kita jadikan petunjuk ya. Kita sudah bersahadat, kita sudah berislam, la ilaha illallah, Islam. Terus bagaimana caranya agar kita lurus tetap istiqomah di dalam Islam ini? Kata beliau, kita mengikuti di Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita tidak cukup dengan syahadat sudah selesai, tidak ya. Untuk melanjutkan kehidupan ini, untuk melanjutkan agama ini, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita butuh dalil, kita butuh petunjuk, kita butuh guide. Kata beliau, siapa guide kita di dalam kehidupan ini? Nabi Muhammad SAW. Kita ikutin perintahnya, petunjuknya. Coba kita bayangkan kalau orang berjalan di suatu jalan yang dia tidak tahu ya, banyak lika-likunya, dia jalan sendiri. Syukur-syukur kalau misalnya dibilang alhamdulillah saya sampai tujuan, tapi mungkin jalan yang jauh ya, kiri kanan. Tetapi kalau misalnya ada guide, kita mau ke suatu tempat, ada yang menunjukkan kita ini jalan yang benar, karena dia sudah tahu, kita ikutin, insya Allah nikmat, enak. Begitu pula kehidupan ini ya, kita ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan selamat. إن شاء الله نصل نحن وإياكم إلى بر الأمان إذا تمسكنا بهذا القرآن، هذا الكتالوج لهذه الآلة التي هي حياتنا ليس فقط يعني أن نعيش في هذه الدنيا صباحا مساء نعد الأيام، ولكن هي ينبني عليها مستقبلك أيها الإنسان الحقيقي بعد الموت. عندما يأتي الموت هناك يرى المؤمن مقعده إما إلى الجنة فيقول يا ربي يعني عجل، يقول حتى الجنازة وهي على الأكتاف تقول قدموني قدموني، وإما والعياذ بالله إلى يعني الجحيم وإلى يعني سخط الله سبحانه وتعالى فيقول يا ويلها أين تذهبون بها. Di dalam kehidupan ini kita harus berpegang teguh ya kepada, kata beliau, Al-Quran, kepada katalog buku petunjuk kita ya. Karena kehidupan ini bukan hanya menghitung hari, bukan hanya pagi siang rutinitas, tidak, ada tujuannya ya. Setelah dunia ini kita mengikuti, yaitu tujuan yang paling hakiki, apa itu kehidupan setelah di dunia ya. Untuk sukses kita kehidupan setelah di dunia, ikutilah petunjuk Al-Quran ini agar kita tidak merugi nantinya. فيا أيها الإخوة الكرام، عندما يعني جاء الإسلام والصحابة رضي الله عنهم يعني تمسكوا بالإسلام كانوا أذل الناس وأعزهم الله بالإسلام، أصبحوا سادة وقادة فتحوا الدنيا. هذه البلاد من فضل الله عليكم أن الإسلام لم يدخلها بالسيف. نعم. Sahabat radhiyallahu anhu ya, pada zaman Nabi itu mereka bisa menjadi hebat, bisa menjadi kuat, bisa membuka banyak ya kekuasaan ketika itu karena apa? Karena Al-Quran. Karena mereka membawa Al-Quran.
Ya, Allah berikan petunjuk, kemudian dipegang, dihafalkan, diamalkan. Itulah yang membuat punya izzah, umat Islam punya izzah. Bahkan kata beliau, Islam sampai ke negara ini, ke negeri kita, ya, tanpa pertikaian. Tetapi karena khuluq Al-Quran, karena akhlak Al-Quran. يعني العرب قبل الإسلام كان البلاد الكبرى لا تتنازل أن ترسل إليهم من يحكمهم، يعتبروهم يعني لا قيمة لهم. ولكن عندما جاء الإسلام وأصبح الإيمان في القلوب، ملك الفرس يقول عن سيدنا عمر وهو في المدينة ينام تحت الشجرة: أكل كبدي عمر. هو يخاف من عمر، وعمر في المدينة ليس عنده الحارس وليس، يقول: أكل كبدي عمر، من خوفه من عمر لما عند عمر رضي الله عنه من الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى. Sebelum diturunkannya Al-Quran, ya, sebagaimana kita ketahui, di negara Arab secara keseluruhan itu zaman jahiliyah, ya, zaman yang tidak beres. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu tidak memandang orang yang istilahnya warga sipil, ya, tidak dipandang. Apapun yang ingin dilakukan, dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Malik Furus, ya, ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidur di bawah pohon, sederhana sekali, bajunya compang-camping. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke zaman sebelum Al-Quran turun, bisa dia lakukan apa saja. Tapi dia ketika itu mengatakan, ya, akala kabid Umar, ya, bahasanya, arti letterleknya, dia memakan hatinya Umar, bahwa raja ini takut sama Umar, bergetar ketika melihat Umar. Kenapa itu terjadi? Karena ada cahaya Al-Quran di dalamnya. ولو تنظر في سيرته رضي الله عنه كان في يعني وجهه خطان أسودان من البكاء، من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. كيف أنه يعني عندما يسمع الآية يتوقف ويتفكر، عندما يقرأ آية من الآيات ولو يعني يتوقف ويفكر في هذه الآية ويبكي رضي الله عنه. Kalau kita melihat atau membaca sejarah, Umar bin Khattab itu mempunyai tanda bekas air mata di pipinya. Kenapa? Karena beliau sering menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat Al-Quran, bergetar hatinya, berhenti ketika ada ayat-ayat yang membuat menangis, takut kepada Allah, ya. Jadi Al-Quran betul-betul bukan hanya di lisan, tapi masuk ke hati, ya. Keimanannya luar biasa sekali, kata beliau. لأن يعني من كان لله أعرف فهو من الله أخوف. كلما عرفت الله أكثر، قال: أنت تخاف من الأسد تفر منه، ولكن تخاف من الله تفر إليه. Barang siapa yang mengetahui, ya, ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan macam-macam, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau mencontohkan, kita tahu singa itu berbahaya, ya. Kita tahu serigala itu berbahaya, buas. Makanya kita nggak berani dekat-dekat. فلا مفر من الله إلا إلى الله. أين تريد تذهب أيها الإنسان؟ قال: هناك يعني بعض الأمور إذا تستطيع عليها فافعل ما تشاء. قال: إذا أردت أن تعصي الله فأخرج من ملكه. كيف تعصيه وأنت في ملكه، في أرضه، تحت سمائه؟ أخرج من ملكه. إذا أردت أن تعصيه وتعمل ما يحلو لك وتريد ما تفعل ما تشاء، أخرج من ملك الله. أين تريد أن تذهب؟ في أي طائرة، في أي صاروخ تريد أن تركب وتذهب؟ نعم. Kita tidak bisa lari dari muraqabatullah. Kita tidak bisa lari. Kemana kita akan lari? Ya, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ya, yang bisa kita hanya apabila kita ingin jauh dari Allah, malah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nggak mungkin kita lari. Beliau juga mengutip kisah, ya, apabila kalian ingin bermaksiat kepada Allah, ingin melanggar larangan Allah, oke, silahkan lakukan apa yang kamu inginkan, tetapi jangan di dunia, jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita akan pergi? Pakai pesawat apa kita akan pergi dan kemana? Kata beliau, canggihnya dunia ini tidak akan bisa membuat kita pergi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
وكذلك إذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kemudian kata beliau, kalau kita masih ngeyel, masih mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba silahkan bermaksiat, tetapi cari tempat yang mana Allah tidak melihat kita. Ada enggak? Tidak ada, ya. إن الله سبحانه وتعالى يرى النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang terjadi, bahkan daun-daun yang jatuh Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala melihat semut hitam yang kecil di malam yang gelap. Ya. Malam gelap, semutnya kecil, hitam pula. Kalau kita sudah kegigit tuh, keinjak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Nggak kayak kita ya, sedikit-sedikit ngantuk ya. كذلك أيها الإخوة هذا الإنسان قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. Kemudian kata beliau dalam ungkapan, kalau masih mau bermaksiat kepada Allah, masih mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, silahkan ya. Tetapi jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. فلذلك يعني تعيش في أرضه وتعصيه ولا تستحي منه وتأكل من رزقه ماشي، ولكن إذا جاءك ملك الموت فامنع ذلك عن نفسك، لا يستطيع. Kemudian ya mungkin orang-orang sekarang yang terus bermaksiat kepada Allah, masih tinggal di buminya Allah, masih makan rezekinya Allah, oke lah, mungkin dia masih merasa aman-aman saja, saya tidak apa-apa kok. Tetapi cobalah ketika malaikat maut ingin datang, bisa nggak dia tahan? Wih, jangan dulu, saya belum siap. Katakan sama orang-orang yang masih tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Tetapi apabila malaikat maut datang, tahan coba. لذلك فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kemudian kata beliau, fattaqu ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, hari perhitungan, hisab, di mana amal kita nanti dihitung. Yang baik insyaallah diberikan balasan yang baik, dan sebaliknya yang tidak baik akan mendapatkan balasan setimpal. فكما ذكرنا أيها الإخوة كيف المسلمون الأوائل عندما حملوا هم هذا الدين والإسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذلل لهم القوى وأصبحت الفرس والروم يعني تنهزم أمامهم ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله سبحانه وتعالى نصرهم على أكبر الدول في ذلك الزمان وهي الفرس والروم. Orang-orang terdahulu ya, ketika Islam jaya di masanya, bisa membebaskan negara adidaya ketika itu, Persia dan Romawi. Kenapa? Apakah persenjataannya kuat, lengkap? Tidak. Karena keimanan yang kuat, karena Al-Quran betul-betul dijadikan pedoman dan petunjuk. Itulah yang membuat mereka kuat. وكذلك يعني لم يختلف شيء. الآن نحن المسلمون ديننا ودين الصحابة واحد، وإلهنا وإلههم واحد، ونبينا ونبيهم واحد، والقرآن هو يعني قرآن كتابنا وكتابهم نفس الشيء، فما الذي اختلف الآن؟ Terus kenapa kata beliau keadaan sekarang itu beda dengan keadaan ketika itu, ketika jayanya Islam? Padahal agama Islam sama, Al-Qur'annya satu, nabinya satu, Allahnya satu. Apa kira-kira yang membuat beda keadaannya? كيف يعني أمام ما يحصل الآن في بلاد الشام مثلا وفي بلاد الروهينجا ويعني البلاد الإسلامية، أين ما تسمع مسلمون تسمع الدمار والشتات والأحزان، وكذلك المقدسات
الآن البيت المقدس كيف جرأة اليهود عليه؟ الآن أصبحوا يعني يضعون خريطة البيت المقدس أو القدس بدون الأقصى، يعني صارت جهارا نهارا. Menyedihkan sekali ya kejadian kenyataan yang ada sekarang di zaman kita. Kita melihat keadaan umat Islam secara keseluruhan ya, di Rohingya, di bumi Syam, di Palestina. Apa yang terjadi terhadap umat Islam? Mereka dihinakan, dizolimi, disiksa dan lain-lain sebagainya. Bahkan tempat suci umat Islam itu diinjak-injak. Kiblat pertama umat Islam Baitul Maqdis itu dirampas, dijajah sampai sekarang. Bahkan yang terbaru kata beliau, duta besar Amerika di Israel itu sudah memegang kharitah, sudah memegang peta Palestina. Yang sangat menyedihkan, di dalam peta itu tidak ada lagi kiblat pertama umat Islam, sudah tidak ada lagi Masjidil Aqsa. Ini yang terjadi sekarang. كيف أيضا القتل والحصار على يعني هذا الجزء من العالم اللي غزة في 11 سنة، ويعني على زمن الاحتلال 70 سنة. كيف القتل والحصار، ليس فقط حصار، كذلك قتل تمطرهم الطائرات. الآن نحن في أمان، نتسحر ونفطر وفي بحبوحة من العيش، ولكن إخوة لنا الآن هم تحت الحصار، وكذلك قصف الطائرات، وكذلك في القناصة. Sangat menyedihkan ya keadaan saudara-saudara kita di berbagai negara itu, terkhusus kata beliau di Gaza yang sudah 12 tahun sekarang ini dikepung ya, setelah 70 tahun penjajahan, 12 tahun ini mereka dikepung, al-hisar, dikurung. Bukan hanya dikurung, mereka disiksa. Pesawat-pesawat tempur musuh-musuh Islam itu dari atas mengintai, sewaktu-waktu bisa meluncurkan peluru. Bukan hanya dari atas, sudah dikepung, dari atas dipantau, di bawah juga ada tentara-tentara Zionis yang memantau, konnas, sniper ya, memata-matai apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. يعني اليهود والكفار في العالم يخططون ويرتبون حسب معتقداتهم الباطلة، وهم اعتمادهم على الطائرات والقنابل والأسلحة، ويعملون ليل نهار حتى يصفوا القضية، لا يريد أن ينهوا المسلمين، ويقينهم واعتمادهم على المادة. ولكن نحن المسلمون الحمد لله تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، ويقيننا واعتقادنا على الله سبحانه وتعالى أنه القادر وحده أن يعني ينقذنا وينجينا سبحانه وتعالى. Orang-orang Yahudi melakukan itu semua ya dengan alasan yang batil, ingin mengambil kembali miliknya, padahal itu adalah batil, itu punya umat Islam, tidak benar ya. Dan mereka melakukan segala macam cara ya, dan yang mereka yakini, mereka jadikan patokan adalah apa? Senjata-senjata dunia, pesawat-pesawat tempur dan lain-lain sebagainya. Itu yang menjadi kekuatan mereka. Terus apa yang menjadi kekuatan umat Islam? Ya, umat Islam okelah tidak punya senjata, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya iman, kita punya kekuatan. Ini senjata melebihi senjata yang diagung-agungkan oleh musuh-musuh Islam. Ini senjata lebih kuat, lebih hebat daripada yang mereka miliki, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua yang ada di dunia ini. يعني يقينهم واعتقادهم الباطل أن هناك هيكل سليمان تحت أنقاض الأقصى، ولكن نحن المسلمون نعتقد جازمين وثبات الجبال أن هذا بيت المقدس الله سبحانه وتعالى في القرآن ربط بين مكة وبيت المقدس. سبحان الذي أسرى، سبحان تعظيم الله سبحانه وتعالى، كيف يعني بقدرته سبحانه وتعالى قادر أن يعني يعرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، ولكن ما هذا الربط العجيب بين
المسجد الحرام والمسجد الأقصى، حتى تعتقد أيها المسلم أنك صاحب الرسالة وأنت ملك هذه الدنيا. في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وبيت المقدس من أبونا آدم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. Apa pemahaman batil ya musuh-musuh Islam di sana? Yaitu mereka berkeyakinan bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Haikal Sulaiman yang ingin mereka bangkitkan. Ini hanya alasan yang sesat, alasan batil. Sesungguhnya mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian kata beliau, walaupun keadaannya seperti ini, ya, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh frustasi. Kita harus mempunyai akidah yang kuat, keimanan yang kuat bahwa Baitul Maqdis itu milik kita. Baitul Maqdis bagian daripada akidah, bagian daripada keimanan umat Islam seluruh dunia, bukan hanya di Palestina. Apa contohnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra Mi'raj, bisa saja kata beliau, Allah Subhanahu wa taala langsung dari Mekah Nabi ke langit. Tetapi itu tidak dilakukan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada umat ini bahwa Baitul Maqdis punya sejarah. Baitul Maqdis bagian daripada akidah kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi ketika itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Salat dengan para anbiya di situ. Kemudian diangkat di Mi'raj. Apa artinya ini? Ya, tidak sepele. Ya, artinya bahwa Baitul Maqdis sangat erat kaitannya dengan umat Islam. Baitul Maqdis kiblat pertama umat Islam dan tempat suci ketiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang sekarang ingin mereka rebut, dan kita harus punya keyakinan. Kita harus punya keyakinan untuk membebaskan itu. فلذلك أيها الإخوة الكرام، كيف إذا نريد أن الله يعيد لنا عزنا ومجدنا والتمكين في هذه الأرض، لا بد لنا أن نرجع ونعود. الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره. ولكن كيف ننصر الله؟ الله لا يحتاج إلى النصر، إلى نصرتنا، ولكن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، نثبت إخواننا في تلك البلاد ونكون معهم وفي صفهم. الله سبحانه وتعالى يعني ينصرنا على عدونا ويجعلنا غالبين، وإن جندنا لهم الغالبون. Kemudian terbesit dalam pikiran kita, terus bagaimana caranya untuk kita mengembalikan kejayaan umat Islam, untuk membebaskan Masjidil Aqsa, untuk mengembalikan umat Islam ini berjaya, ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, ya, berpegang teguh pada Al-Qur'an, terus ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mempunyai niat kita menolong saudara-saudara kita di sana. Kita doakan saudara-saudara kita di sana. Kita terus berkontribusi, ya, di dalam memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya tidak butuh kita untuk menolong agamanya, tapi kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى يعني يقول في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فأيها الصائم لك دعوة عند فطرك لا ترد، فتدعو الله سبحانه وتعالى لك ولإخوانك أن الله سبحانه وتعالى يعني يردنا إلى دينه ردا جميلا، ويتوب على العصاة والمذنبين، ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. تدعو وأنت موقن بالإجابة. الله قريب مجيب سميع الدعاء. هذا يعني ما تستطيع أن تفعله لا تقصر، لأن يعني المسؤولية علينا جميعا. المسجد الأقصى ليس فقط لفلسطيني أو لأردني أو لمقدسي. المسجد الأقصى لكل مسلم، لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو يعنى بهذا الأمر، وهو يعني ملزم كيف أنه يعني يعمل على تحرير هذه المقدسات ونصرة عباد الله سبحانه وتعالى. Beliau mengutip ayat yang sangat berkaitan dengan bulan Ramadan, dengan puasa, ya, wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau meminta, berdoa kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu dekat. Ya, dan Allah akan menjawab, mengijabah doa-doa kalian. Dan di bulan puasa ini ada waktu di mana doa itu dikabulkan. Ya, waktunya ketika menjelang buka puasa.
berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan, mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki diri kita, memperbaiki keadaan umat Islam secara keseluruhan, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan umat Islam dan mengembalikan Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. فكل واحد فينا أيها الإخوة يعزم وينوي من هذه اللحظة قال إن يعني إذا أراد الله بعبد خيرا ساقه إلى موعظة أو ساق الموعظة إليه، فهذه اللحظة المباركة أنت تنوي أن الله أراد بك خيرا، سمعت الكلام ويعني تذكرت أشياء، ففي هذه اللحظة تعزم وتنوي أن تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. Kemudian mulai detik ini, kata beliau, setelah kita mendengarkan pemaparan dari beliau, kita harus berniat dalam diri kita, punya azam dalam diri kita untuk mendoakan dan berkontribusi ya di dalam kejayaan umat Islam. Naam, nawaitum الآن يعني كل واحد sudah ada niat di dalam diri kita, ada keinginan dalam diri kita untuk menolong agama Allah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وهو يعني يسمع ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Insyaallah ya, niat-niat yang terbesit dalam diri kalian, Allah yang melihat, Allah yang tahu ya, apapun yang ada di dalam diri kalian. جزاكم الله خيرا. وإذا أحببت أن تضيف شيخ mungkin ini saja penyampaian yang beliau bisa sampaikan. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Dan saya pribadi ya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan ya, atau kekurangan-kekurangan yang ada. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakallahu khair insyaallah.